अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान में इस वक्त जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो तारीखी इलेक्शन है जिसका आप और हम सब हिस्सा हैं, क्योंकि एक जमात को तो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिल रही या खुलकर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिल रही, और जबकि दूसरी जानिब उन तमाम जमातों को खुलकर इलेक्शन कैंपेन और इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली हुई है जो कि पिछले 1.5 साल से इस मुल्क पर हुकूमत करते रहे हैं। क्या अब अगर ये दोबारा हुकूमत में आते हैं वही कैंडिडेट्स, तो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकेंगे? इसी मौजू पे हम आज बात कर रहे हैं। मेरा नाम है बासित नदीम और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल करीम पराचा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस टॉपिक पर तज्ज़िये के लिए आज हमने सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियागार ताहिर रशीद बंगस को दावत दी है। ताहिर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। ताहिर रशीद साहब, जैसा कि मैंने कहा कि इस वक्त एक पार्टी को तो इजाज़त नहीं मिल रही है मुख्तलिफ हीरो बहानों से, मुख्तलिफ केसेस में, कि वो खुल कर जो है अपनी कैंपेन कर सकें, लेकिन जिन लोगों को, जिन उम्मीदवारों को इजाज़त मिली हुई है, तो आप क्या समझते हैं कि कोहाट में कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो कोहाट के लिए ये इलेक्ट होने के बाद डिलीवर कर पाएँ? देखिए, ये तो ऐसा है कि गैब का जो इल्म है वो तो अल्लाह ताला के पास है। अभी जो दावे और वादे हैं वो तो पहले भी हुए हैं, अब भी हो रहे हैं। तो जो लोग तब्दीली का दावा और वादा और नारे लेके आए थे, तो 10 साल गुजर गए, वो देख लें कि आपको कोहाट में क्या तब्दीली आई। तो वो जो माजी देख लें तो उसके मुताबिक तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि कोई जो है अपने जो दावे हैं या वादे उनको अमली जामा पहना भी पाएंगे कि नहीं। ये इलेक्शन 50% भी फेयर इलेक्शन होते हैं, तो ये मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि वो पार्टी जिसके ऊपर पाबंदी है जी। और दूसरी पार्टीज़ को खुला मैदान दिया हुआ है, 50% भी होता है, तो उसका वो बहुत बड़ा चांस है कि वो दोबारा से पावर में आने की पोजीशन में होंगे। हालांकि उनके पास जो है अहम उम्मीदवार भी, यहाँ पे मजबूत उम्मीदवार भी कोहाट में नहीं हैं। देखिए, अभी तो ऐसा है कि लिस्टें आनी हैं। अभी वो जो नॉमिनेशन पेपर है, फिर उसके ऊपर एतराज़ात हैं जो मुस्तरद हुए, उनके ऊपर अपीलें आनी। अभी हमारे पास हतमी जो फ़हरिस्त है वो अभी नहीं आई है। जब हतमी फ़हरिस्त आएगी, क्योंकि जिन लोगों के कागज़ात मुस्तरद हुए वो अपीलों में जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली वो कागज़ात उनके मंजूर हो जाएंगे, तो तब हम कहीं जाके कहेंगे कि कौन सा उम्मीदवार कमज़ोर है या कौन सा उम्मीदवार जो है वो थोड़ा सा तगड़ा है। लेकिन एक बात यकीनी है कि उस पार्टी की तरफ से जो भी उम्मीदवार आएगा, अगर ये लोग अपने अंदरूनी इख्तिलाफात भुला के ठीक उसी जज्बे से जिस तरह इन्होंने मेयर के इलेक्शन में, जैसे शफी जान थे वो नाराज़ होकर आज़ाद उसमें किया था, लेकिन उनके जो सपोर्टर्स थे वो अपने आप को नज़रियाती कह रहे थे, ठीक ठाक तगड़ा मुकाबला किया था। तो लेकिन ताहिर साहब, इसमें कितनी हकीकत है कि साबका पार्लियामेंटेरियन से कोहाट की आवाम इतनी मुतमईन नहीं है जितने उनकी एक्सपेक्टेशन थी या उस पार्टी से एक्सपेक्टेशन थी? तो क्या ऐसे साबका पार्लियामेंटेरियन या बड़े नाम इस दफ़ा अगर कॉन्टेस्ट ना करे तो दूसरे उनके जो बदले में उम्मीदवार होंगे, क्या वो डिलीवर कर सकेंगे या उन पर कोहाट की आवाम ट्रस्ट करेगी? अच्छा, करीम, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये। आपने कारकर्दगी की बात की कि उनकी कारकर्दगी से, साहब का जो पार्लियामेंटेरियन है उनकी कारकर्दगी से आवाम मुतमईन है या नहीं है। अब आवाम मुतमईन है या नहीं है, उनकी कारकर्दगी थी या नहीं थी, लेकिन एक माहौल ऐसा बना दिया गया है कि लोग उनकी ज़ीरो कारकर्दगी को भुला के, ये बदकिस्मती हमारी कि ज़ीरो कारकर्दगी को बुला के अभी अगर उनको वोट पड़ेगा, अभी वो करेंगे तो उनको हमदर्दी का वोट पड़ेगा। लेकिन अभी मामला ये है कि अभी देखें, वो कहते हैं अगर आप खम्बे को भी टिकट देंगे तो हम उसको भी वोट देंगे, उसको भी कामयाब करेंगे। तो अभी वो कारकर्दगी और ना कारकर्दगी या ख़राब कारकर्दगी वो अभी मैटर ही नहीं करती। ठीक है, अभी अगर उनके मुखालिफिन लड़ रहे हैं तो उनकी मुखालफत में बातें करके कर रहे हैं, जो इस चीज़ को और ज़्यादा जो है वो मोटिवेट कर रहे हैं उनके वर्कर्स को। देखिए, हर कोई हमारे खिलाफ हो गए और यही सिंपैथीज लेके वो अवाम में जाएंगे। देखिए ताहिर साहब, अगर यही परसेप्शन बाकी रीजन की हो, जैसे सवात है या एबटाबाद है या पेशावर है, तो वहाँ तो डेवलपमेंट हुई है, वहाँ तो साबका सीएम ने काफ़ी काम किया है या और पार्लियामेंटेरियन ने काम किया है। कोहाट में तो कुछ भी नहीं किया है इन्होंने। हमारे पास तो हॉस्पिटल भी नहीं है, हमारे पास तो एक जो अच्छी यूनिवर्सिटी थी, यूईटी कैंपस था, जो इनके आने से पहले हमें मिला था, वो इनके दौर में हमसे चला गया है। तो आवाम को ये शऊर कब आएगा?
عوام کو یہ شعور آئے گا تو بہت شعور میں بہت ٹائم لگے گا، کیونکہ اس کے لیے آپ کو عوام کو تعلیم دینی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اور تعلیم، جیسے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ تعلیم یہ ہمارے جو موجودہ جتنی بھی پارٹیز ہیں، جتنے بھی یہ جو امیدوار ہیں، تعلیم ان کے منشور کا حصہ ہی نہیں ہے، نہ ہی تعلیم ان کی ترجیحات میں شامل ہے، کیونکہ تعلیم آئے گی، تعلیم کے ساتھ شعور آئے گا تو پھر سوال ہوں گے تو ایسے سوال ہوں گے جو ان کے پاس نہیں ہیں ان سوالوں کے جواب۔ تو آپ نے سوات کی بات کی، آپ نے اور ضلعوں کی، ایسا کہ پولیٹیکل جو ڈائنامکس ہیں کوہاٹ کے اور سوات اور بنو اور یہ بہت زیادہ مختلف ہیں یہاں۔ اب وہاں کے لوگ ان کو پتہ ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں، دوسرے اضلاع کی ان کو پتہ ہے کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں، انہوں نے کیا ڈیمانڈ کرنا ہے، اور چونکہ ان کی جو عوام ہے، ان کا جو ووٹر ہے وہ اتنا جو ہے باشعور ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ووٹر ہیں ہم سے سوال کریں گے، تو اس لیے وہ لوگ ڈیلیور کرتے ہیں۔ یہاں چیزیں ہوتی ہیں ہمدردی کی بنیاد پہ، یہاں چیزیں ہوتی ہیں کاسٹ کی بنیاد پہ، یہاں چیزیں ہوتی ہیں ایموشنس کی بنیاد پہ۔ طاہر صاحب، جیسا آپ نے ابھی بتایا ہے کہ کوہاٹ کے امیدواروں کا جو منشور ہے اس میں تعلیم نہیں ہے، پھر اسی طرح عوام کی ترجیحات میں بھی تعلیم نہیں ہے، یہ بہت افسوسناک بات ہے، نہ عوام تعلیم چاہ رہی ہے اور نہ امیدوار ان کو دے رہے ہیں، تو پھر ان کے منشور میں آخر ہے کیا جس پر ان امیدواروں کو عوام ووٹ دے؟ اچھا، منشور کی جہاں تک بات ہے نا، یہ تو کسی بھی جو امیدوار ہے کسی کو بھی بلا لیں اور بٹھا دیں ان کو، اور ان کا اپنا ہی بنایا ہوا جو منشور ہے وہ ان کے سامنے رکھ دیں، آپ انہیں کہیں کہ بھائی یہ منشور ذرا ہمیں ایکسپلین کر کے دیں، ذرا وضاحت کر کے دیں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی امیدوار آ کے اپنے منشور کی وضاحت کر پائے گا، ٹھیک ہے؟ کاپی پیسٹ ہے، ایک چیز وہاں سے لی، یہاں سے لی، یہاں سے لی، یہاں لی، اور وہ اس منشور میں زیادہ تر چیزیں ایسی ہوں گی جو امپریکٹیکیبل ہیں، مطلب پریکٹیکیبل ہیں ہی نہیں، لیکن وہ آپ منشور آپ دیکھیں گی اس پولیٹیکل پارٹی کا تو اس میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ بھی ہوگا اس میں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو فیڈرل سبجیکٹ ہے۔ اب یہ تو آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کے پاس جو امیدوار آ رہا ہے اس کے ہاتھ میں ہے کیا، وہ کر کیا سکتے ہیں۔ لیجسلیشن مطلب جو ممبر نیشنل اسمبلی ہے، کام اس کا لیجسلیشن ہے، قانون سازی کا کام ہے، لیکن کوئی آئے گا تو وہ کہے گا ہمارا ٹرانسفارمر نہیں ہے، ہمارا یہ نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ عوام کو اس چیز سے دور رکھا گیا اور نہ کبھی عوام نے کوشش کی ہے۔ ناظرین، کوہاٹ میں لوگوں نے ہمیشہ ایسے امیدوار کو ووٹ دیا ہے جو یا تو ان کے جنازوں پہ آ رہا ہے، یا ان کی کسی کاروبار کی انوگریشن کے لیے آ رہا ہے، یا وہ حج سے آئے ہیں تو ان کی مبارکباد کے لیے آ رہا ہے۔ میرٹ پر کبھی بھی ووٹ نہیں دیا گیا، اسی وجہ سے کوہاٹ پیچھے ہے۔ اس دفعہ خدارہ اہل لوگوں کو ووٹ دے تاکہ کوہاٹ ترقی کرے، کوہاٹ کے مسائل حل ہو۔ جڑے رہیے نیشن وائس کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔